जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। रक्षाबंधन बा राखी पूर्णिमार पर्व प्रति वर्ष श्रावण मासर पूर्णिमा तिथि पालन करा जायଥାଏ। शास्त्र रे एमिति बना रही कि राखी पूर्णिमार पर्व भद्राकाल समय भूल रे मध्य पालन करने उचित नुहे। भद्राकाल रे राखी बांधिबा अत्यंत ही अशुभ माना जायଥାଏ। शास्त्र रे कहा जायछि भद्राकाल को त्याग करी ही रक्षाबंधनर पर्व पालन करने उचित। यह साथी रे ही रक्षाबंधनर पर्व केउं दिन पालन करने दरकार यह उपर बहुत द्वंद्वर परिस्थिति सृष्टि होउछि। दर्शक बंधु, एही वर्ष केतेक लोकଙ୍କ मତରେ राखी पूर्णिमा 20 अगस्त रे पालन करने उचित एवं आउ केतेक लोकଙ୍କ मତରେ 19 अगस्त रे ही रक्षाबंधनर पर्व पालन करने शुभ रहिबो। तो एमिति रे आमे एही वीडियो माध्यम रे जानिबा रक्षाबंधनर पर्व केउं दिन पालन करने दरकार एवं एहार सठिक तारीख कौन। दर्शक बंधु, एही वर्ष राखी पूर्णिमा रे भद्रसाया रहिबो। एथिपाई राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त आपनक पई जानिबा अति आवश्यक अटे। दर्शक बंधु, वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं आगु बढ़िबा पूर्व आम चैनल ओडिया स्पिरिचुअल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दियंतु। दर्शक बंधु, रक्षाबंधनर पर्व भाई भौणींकर अतुट स्नेह और प्रेमर पर्व अटे। एही दिन भौणी निज भाई हाथरे रक्षा सूत्र बा राखी बांधि थाए एवं तार लंबा आयुष एवं उत्तम स्वास्थ्यर कामना करिथाए। भाई मध्य भौणीर सदा रक्षा करिवार प्रतिश्रुति देई थाए। दर्शक बंधु, भद्राकाल राखीर पर्व पालन करिबा अशुभ माना जाए। एथिपाई भूलरे मध्य भद्राकाल आपण आपणक भाई को राखी बांधंतु नाही। यह पछरे एक पौराणिक कथा मध्य रहिछि। कहा जाए कि लंकापति रावण तांक भौणी ठारू भद्राकाल समय ही राखी बंधाइथिले एवं 1 वर्ष मध्य ही तांकर विनाश हो जाइथिला। यह व्यतीत भद्रा जे कि शनिदेव भौणी अटंती एवं तांकु ब्रह्म अभिशाप देइथिले जे कि भद्रा समय शुभ किंबा मांगलिक कार्य करिबो ताहार परिणाम सदा सर्वदा अशुभ ही हेबो। एथिपाई आपण भूल रे मध्य भद्राकाल समय रे रक्षाबंधनर पर्व पालन करंतु नहीं। दर्शक बंधु, रक्षाबंधन दिन भौणी निज भाई हाथरे राखी बांधि थाए एवं तार लंबा आयुषर कामना करि थाए। एथिपाई एही दिन भाई भौणी को स्नान आदि सारी जदि संभव नववस्त्र परिधान करी ध्यान रखिबे। शुभ समय रे कला वस्त्र परिधान करिवे नाही। एहा परे मिसी भगवान को पूजा करबा दरकार। पूजा पूर्व पूजार थाली अवश्य सजाड़ी रखंतु। सेथिरे चाउल, सिंदूर, चंदन, राखी, मिठा एवं गोटे शुद्ध घीयर दीप मध्य रखि दियंतु। दीप आपण चाहिए अटार मध्य बनाई पारिबे किंबा माटीर पितलर मध्य रखि पारिबे जेउथरे आपण आपनक भाईर आलती करिबे। दर्शक बंधु, आपण एही पूजार थाली को सर्वप्रथम भगवान को अर्पण करंतु एवं घरर इष्ट देवଙ୍କୁ प्रथम राखी बांधंतु। एहा परे आपणक भाई को पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी बसाई राखी बांधंतु एवं तांकर मंगल कामना करंतु। दर्शक बंधु, चलित वर्ष 2024 राखी पूर्णिमा तिथिर आरंभ 3:04 ठारू आरंभ हेउछि एवं पूर्णिमा तिथिर समाप्ति 19 अगस्त रात्रि 11:55 रे हेउछि। एमिति रे उदय तिथि आधार रे रक्षाबंधनर पर्व 19 अगस्त माने सोमवार दिन ही पालन करा जिवो। एथिरे कोनोसी कन्फ्यूज हेबार नाही। दर्शक बंधु, एही वर्ष राखी पूर्णिमा रे भद्रार साया रहिबो। रक्षाबंधन रे भद्रार प्रारंभ समय प्रातः 5:53 ठारू दीपहर 1:32 पर्यंत रहिबो। केतेक पंडित मानक कहिबा कथा कि जदियो भद्रांग बासस्थान पाताल लोकरे किंबा स्वर्गरे थाए तो यह पृथ्वी लोकरे बसवास करुथिबा लोकंग पाई अशुभ मना जाई नथाए। दर्शक बंधु, राखी पूर्णिमार संध्या रे पंचक मध्य पालन करा जाए। पंचक संध्या 7टारू आरंभ हेबो एवं आगामी दिन 5:53 पर्यंत रहिबो। पंचक सोमवार पड़ुछि जहाँकि राजपंचक अटे। यह शुभ होइथाए। एबे आसंतु जानिबा सबुठार इम्पोर्टेंट रक्षाबंधनर शुभ मुहूर्त। दर्शक बंधु, रक्षाबंधनर शुभ मुहूर्त 19 अगस्त दिन 1:30 ठारू रात्रि 9:08 पर्यंत रहिबो। सेही दिन भाई मानकु राखी बांधिबाकू 7 घंटा 38 मिनिट पर्यंत समय मिलिबो। दर्शक बंधु, एही कथा प्रति ध्यान देबे। भद्राकाल समय रे राखी बांधिबा सदा सर्वदा घर परिवार पाई विनाशी होइथाए। एथिपाई भाई को एही समय रे केबे मध्य राखी बांधनु नाही।
ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାର ସମଗ୍ର କୁଳର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବା ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାହାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ଭଉଣୀର ଭାଇ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହିଁ କରିବ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କମାଇବ, ରାହୁ ଦୋଷ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଇକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭାଇ ହାତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଲି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଉଣୀକୁ ଛୁରୀ କାଟି ଆଦି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ଭଉଣୀକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। କୌଣସି ଚପଲ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପହାରରେ ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଅବଶ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ କି ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାଇର ଘରକୁ ଭଉଣୀ ନିଜେ ଯିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବେଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ମାନା ଯାଇଥାଏ କି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାଇ ପାଖକୁ ନିଜେ ନ ଯାଇଥାଏ, ଭାଇ ଆସିଥାଏ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, ତ ସେହି ଭଉଣୀକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଇ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାଇ ନାଁର ଏକ ଥାଳି ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶକୁ ଭାଇମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ସେହି ରାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନାଇବା ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଦେବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ପିଆଜ ରସୁଣ, ମଦ ମାଂସ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଆଦି ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀରି ମିଠା ଜାତୀୟ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଯଦି ଭଉଣୀ କରିଥାଏ, ଭାଇକୁ ଧନୀ ହେବାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ବେପାର ଆଦି ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ହାତରେ ମୁଠା କରି କିଛି ପଇସା ଭାଇ ଉପରେ 7 ଥର ଦୃଷ୍ଟି କାଢ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଇସାକୁ ନେଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କିଣା ଯାଇଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷରେ ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ।